Good morning. Good morning. Oh my God! Good morning. Good morning. Good morning, good morning. Morning. Good morning. Yan. Morning. Hello, good morning. Kakagising lang namin. Time check. 7:30 a.m. ng Friday. Good morning, baby. Mommy. I love you. Mommy. Mick daw, Mick. Oh, morning ka muna. Morning. Mommy. Say good morning muna. Good morning. Mommy. Igawa kita. Good morning ka muna. Good morning. Mommy. Love you. Ay, pogi. Oh, pogi. I love you. Ikaw. Mommy. Mwah. Mama. Hey? Dog. Sira niya damit mo, dog, oh. Dog. Asan daw yung dog? Anong kulay ng dog? White. Very good. Ubus mo na Milo mo. Opo. 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 Ubus na. Where's daddy? Bye. Nasa work na Didi. I did. Nasa work na siya. Ang laglag ka dyan. Ako may nabuya kang lamesa. Yan lang ke. Lagyan naman ni may kahit. Coffee mama yan. Sa pugoy Kay mami coffee yan. Kanya may nabuya. Tsaya maka may slide yung top mo. Mommy. Oh no, mami. Kay mami coffee yan. Iwan ka. Bye-bye. Iwan ka na. Bye-bye. Bye-bye. Alis mama. Ba't magkakulukan niya? O sige na, sakay na. Di ate. Balamot, basta ka. Ate ka lang. Saan ka daw pupunta? Teteng. Saan tayo kay Teteng? Ha? Saan punta? Punta tayo kay Teteng. Oh, hello guys na daw. Hello guys. Bakit mo sila? Bye-bye. Punta lang kami doon kay ate. Ano daw gagawin mo kay ate? Play ko yung ate. Abay mo daw, Teteng. Saan daw tayo pupunta? Teteng na naman. Punta tayo doon. Bili tayo ulam. Palengke. Uwi na tayo. Di ka bumiling toys. Big boy ka na. Big boy na siya. Kaya wala na siyang toys. Hanap ka na. Anong gusto mo? Dali. Yung chocolate. John. Hindi problema na ano ko na. Dali. Anong gusto mo? Ay, lolo doon. Ayun, kay lolo. Anong kukunin mo dyan? Ay, sorry. Doon yung mga chocolates na ko. Na kay lolo doon.
Ano sa'yo? Dali! Tata. Oh. Ayun, ice cream mo kay Lolo. Tata. O, dito, bite muna. Kaya nilata rin yung stick na yan, tayo. Okay. Opo. Oh. Doon. Doon. Opo. Oh, yan. Oh, O, bayad ka. O, ito bayad na ako. Wait. Wait ka mo. Opo. Mm. Fish. Ketchup and ano to? Fish. Pinapa. Tara. Oh, Kain. papa mo. Papa mo na papa. Papa pa. Papa. Papa. Maglaro kayo. Sige, handa. Bibigay sa'yo. Excuse me ba? Kumain na. Video kita sa natin kay Didi. Ay, naku po! Di mo Ay, natin- naku ay, po! dito, Ay, dito, naku dito, po! dito. Ay, naku po! So, ayan. Sabrina. May nga ka no ano. What's that? Cream. Ice cream. May name? May name? Miguel? Di? Marinas? Oiga ka na, milk ka na. Listen, Oiga. Milk ka. Oh, milk ka na daw, milk. Ay, matapon milk. Milk na, Miguel. Milk na, Miguel. Pinatanggal niya yung chupon niya. Gusto daw niyang iinumin na lang niya yung milk. Ma, Po. dating. Ando sa kanila. Abon. Huwag ganun bad yun, nak. Bad. Huwag mong tatapon, Nick. Gagalit. Didi yung tatapon mo. Ano, punas, punas. Very good, punas yung face. Ang galing naman, punas. Oh, smile ka muna daw, smile. Huwag mo kasing tapon para hindi ka nagpupunas. Dahan-dahan kasi. Ayaw!
Oh, ABC ka daw. A. A. B. Nana. C. D. Nana. D. 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 Dog. Right. Right. Oh, the bear. Right. Now. Right. Oh, Mama. Laglag ka dyan. Mama. What the cat says? Meow, Goat. meow. Dog. Chicken. Go, go. Crocodile. Elephant. Bird. Cow. Meow. Chicken. Go, go. Snake. Tricycle. Meow. Ambulance. Meow, meow. Very good. How old are you? 2? Two. Oh. Right. What color is this? D. How about this? Red. Purple. Orange. Ito. Ito. Boom, boom. Dark. Color? Dark. What color? Red. Hmm? What color is this? Red. Pink! Green. Dark. Oh, what shape is this? Octo. Shape. Orange. Oval. What shape is this? Right. This one. After ng lunch, ayan siya, daddy ulit. Ganyan talaga siya after niya kumain kanin. After niya kumain kanin, magdo-daddy pa siya. Kiss mama. Kiss mama. Ay, buhok ko yan, nak. Dirty. Hello guys! Hello, guys. How are you? Madali. Hello ka, Loyal. Hello? Hello. Ka? Ka. Loyal? Ala. Hello. Time to sleep na. So, natutulog muna po yung baby nating malikot kahit may sinat po siya. Pero ngayon, okay po yung temperature niya.
So, see you later pagising at anong gagawin niya. Bye-bye! Hello guys! Gising na Mikel. Mainit na siya. Mainit-init na kaya namusan muna. May aa. Aman? Halaman. O, dali. O, dali ka na. Aray, aray. Aray. Dikit kita dyan, sige. Nana! Wala na. Merienda ka na. Wala na juice. Tapon mo dun. Tapon sa trash can. Ano yung remote? Ayun na, nakikita ko sa likod eh. Ito, what color? Blue. Yellow. Green. Red. Number? 9. 8. Ito. 11. Ito, what number?